जोगेश ट्रेन जेनेराल बगीर बाथ सीट उपरे शोईथिला। जेतेबेले ट्रेनटी अटकी जाई पुणी चलवा आरंभ कला, हठात तार नजर छाड़पत्र होइथिबा पत्नी रागिणी उपरे पड़गला। से जानी नथिला केतेबेले से आसी ता सामनारे बसीथिला। से 6 वर्ष परे ताकू देखुथिला। से बहुत दुर्बल हो जाइथिला। से एक पुराणा सस्ता शाढ़ी पिंधिथिला। कपाଳରେ बिंदी किंबा बेकरे मंगलसूत्र नथिला। तेबे से एपर्यंत विवाह करी नाही कि? से एबे भी मो पर एकुटिया कि? जोगेश एमिति भाबुथिबा बेले रागिणीर आखि जोगेश उपरे पड़िला। तो सेतेबेले जोगेश अन्य आड़कू देखिबा आरंभ कला। तापरे जोगेश मनकू कौन आसिला जे से सीट्रु ओह्लाई रागिणी निकटरे बसिथिबा लोकटिकू उपर सीट्कू जीवाकू कहिला। लोकटी राजी ହେଲା ପରେ जोगेश जाई रागिणी पाखरे बसीगला। से बसिबा मात्रे जोगेश कहिला, केमिति अछ रागिणी? आखि न मिसाई रागिणी झरका आड़कू चाही कहिला, मु भल अछि, आउ तुमे? जोगेश कहिला, मु मध्य भल अछि, आउ कानपुर जाउछि। पर्व चलीथिबारु रिजर्वेशन सीट मिलिला नाही। एही कारणरू मते जेनेराल बगीरे आसिबाकू पड़िला। तुमे कुआडे जाउछ? से कहिला, मु मध्य कानपुर जाउछि। एबे माँ बड़ भाईଙ୍କ सहित रहुछंती। से असुस्थ, तेणु मु तांको देखा करिबाकू जाउछि। उभय दीर्घ समय पर्यंत चुप रहिले। तापरे जोगेश कहिला, मु तुमको किछि पचारिबि कि? रागिणी आखिरे ही पचारिला, कौन? जोगेश द्विधा बोध करी पचारिला, तुम एपर्यंत बाहा हैन काहींकि? से किछि कहिलानी। किंतु जेतेबेले जोगेश पुनर्बार पचारिला नाही, रागिणी पचारिला, तुमे बाहा हेलो कि? जोगेश मध्य किछि न कहि ना बोली मुंड हलाइला। तापरे दुहे दीर्घ समय पर्यंत चुप रहिले, जेपरि सेमाने परस्पर को परीक्षा करुथिले। कंपार्टमेंट कुल्फी बिकाली आसीथिला। जोगेश कहिला, तुमे खाइबो कि? रागिणी ना कहि मुंड हलाइला। पुणी जोगेश रिक्वेस्ट करी कहिला, खाओ, मु भी तुम सह खाइबी। मु जाने तुमर सबुठारु बेसी प्रिय होउछि कुल्फी। जेतेबेले से टिकिए हसिला, जोगेश अनुभव कला जे से आखिरु प्रवाहित लुह को नियंत्रण करने को चेष्टा करुथिला। जोगेश ता सहित 5 वर्ष रही। से निज लुह को नियंत्रण करने को चेष्टा कला बेले एपरी हसुथिला। जेतेबेले जोगेश अन्य आड़कू देखिबा आरंभ कला, रागिणी गुप्तरे लुह पोछिबा आरंभ कला। तापरे से कहिला, मु गोटिए शर्तरे खाइबी। जोगेश कहिला, कि शर्त? तो रागिणी कहिला, मु टंका देबी। जोगेश किछि कहिलानी। तापरे रागिणी 2टी कुल्फी किनिला एवं जोगेश को गोटे कुल्फी देबा बेले से कहिला, मु मध्य रोजगार आरंभ करिछि। मु एक प्राइवेट स्कूल रे पाठ पढ़ाउछि। मते मासकू 10,000 टंका मिले। कुल्फी खाइबा बेले जोगेश कहिला, छाड़पत्र समय रे मु कोर्टर निर्देश रे तुमको 30 लाख टंका देउथिली। जदि तमे एहाकू नै थांतो तेबे तमे निज स्कूल खोली पारि थांतो। तमे बहुत स्वाभिमानी। ए जुगरे टंका बिना किछि हुए नाही। से हसी देई कहिला, जदि से एहाकू नै थांता तेबे से निज विवेक को कौन जवाब देई थांता? तो ये विवेक प्रतिदिन ताकू कहि थांता जे तू जहाकू छाड़ी देई आसिलु तार सहारा रे बंचुछु। जोगेश कहिला, तुमे बहुत भलो आउ निरीह। तुमठारु छाड़पत्र होइबा परे मु एहा बुझी पारिली। तमे विश्वास करिवो नाही, मु बहुत बदली गलिनी। मु पीवा बंद करि देइछि एवं मु आदौ रागु नाही। वर्तमान मु काहाकू अपमानित करने को मध्य चेष्टा करे नहीं, जहाँकि तुमको बहुत खराब लगुला। मु सही समस्त खराब अभ्यास छाड़ी देइछि। से दुखरे कहिला, एबे कौन फायदा? मु मना कला बेले तो मोर गोटे कथा भी शुणु नथिल। तुम पाई मु सब बेले टेंशन रे रहूथिली। एही कारणरू मोर 2 थर गर्भपात होइथिला। नचेत आज मोर मध्य 2टी संतान थांते। गोटे 8 वर्ष होइथांता एवं अन्यटी 6 वर्ष होइथांता। एहा कहि से कांदिबाकू लागिला। संतान कथा शुणी जोगेश आखिरे लुह आसीगला। किंतु से जणे पुरुष, सेथिपाई से पलकरे पहुँचीबा पूर्वरु से लुह पीगला आ कहिला, बेले बेले मु भावे जे मु जणे बहुत खराब व्यक्ति अटे। मु संपर्क को केबे भी गुरुत्व देई नथिली। सही दंड आज मते मिलिछि। मु संपूर्ण एकुटिया होई गली। वर्तमान मो माँ मध्य नाहांती। माँ को मृत्यु कथा शुणी रागिणी बहुत दुख अनुभव कला आउ कहिला जे मु आसिला बेले तो माँ बहुत भलरे थिले, तांको सहित कौन हैला?
ଏଥର ଯୋଗେଶ ଭାବପ୍ରବଣତା ହେତୁ ତା ଲୁହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ କହିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ ବୋହୂକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ଯେ ବୋହୂମାନେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି। ତାପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୀରବତା ରହିଲା। କାନପୁର ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଯୋଗେଶ କହିଲା, ତୁମେ କେବେ ଫେରିବ? ରାଗିଣୀ କହିଲା, ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଏଠାରେ ରହିବି, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଟ୍ରେନରେ ଫେରିବି। ତାପରେ ସେ ଠିଆ ହେଲା। ଯୋଗେଶ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଲା ଆଉ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କେଉଁ ସମୟର ଟ୍ରେନରେ ଫେରିବ? ରାଗିଣୀ କହିଲା, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିପାରିବୁନି। ଜେନେରାଲ ବଗିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାଉ। ତେଣୁ କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ ମିଳେ ଆମେ ସେହି ଟ୍ରେନରେ ଟିକେଟ୍ କରି ଚଢ଼ିଯାଉ। ଏହା କହି ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲା। ଯୋଗେଶ ତା ସୁଟକେସ୍ ଧରି ରାଗିଣୀର ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଯଦି ମୁଁ 2ଟି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଟିକେଟ୍ ନିଏ ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ମୋ ସହ ଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ବି ଜେନେରାଲ ବଗିରେ ଯିବି। ମୋତେ କୁହ, ତୁମେ ଏଠାରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଭେଟିବ? ଅଟୋରେ ବସି ରାଗିଣୀ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠାରେ 9ଟା ସମୟରେ ଭେଟିବି। ତାପରେ ସେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅଟୋ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଯୋଗେଶ 2 ଦିନ ପାଇଁ କାନପୁରକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଗିଣୀ ସହ ରହିବାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ପରଦିନ ସକାଳ 8:30ରେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରାଗିଣୀ 9ଟା ବଦଳରେ 10ଟାରେ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା, ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ଅଛ? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇଥିବ। ରାଗିଣୀ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। କହିଲା, ମା ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯୋଗେଶ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମର ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ଆଣିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ରାଗିଣୀ ହସି ହସି କହିଲା, ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ବାକି ଅଛି। ଚାଲ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଲ୍ଫି ଖାଇବା। ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି, ହିସାବ ବରାବର ହୋଇଯିବ। ଏହା କହି ସେ ପୁଣି ହସିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ହସୁଥିଲା, ଯୋଗେଶର ଆଖି ତା ମୁହଁରେ ରହିଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଦୁହିଁଙ୍କର କୁଲ୍ଫି ଖାଇଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ କିଛି ଖାସ୍ ଥିଲା। ଯୋଗେଶ କିଛି କହିବାକୁ ଦ୍ୱିଧା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ଯେ କାଳେ ସେ ମନା କରିଦେବ। ଯୋଗେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ରାଗିଣୀ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଘରୁ ଏକ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆସିଛି। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଝରକାରୁ ଆସୁଥିବା ଶୀତଳ ପବନ ହେତୁ ରାଗିଣୀର କପାଳରେ କେଶ ଝୁଲି ପଡ଼ୁଥାଏ। ତାକୁ ଏହିପରି ଦେଖି ଯୋଗେଶ ତା ହୃଦୟରେ ଏକ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ଦିନେ ତାର ଜୀବନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯୋଗେଶର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନ ହୋଇ ରାଗିଣୀ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛ? ଅନ୍ତତଃ ମୋ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ କଥା ହୁଅ। ଯୋଗେଶ କହିଲା, ମୁଁ ବନ୍ଧୁତା ଚାହେଁ ନାହିଁ। ରାଗିଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ତେବେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ କାହିଁକି? ଯୋଗେଶ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହେଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଅନେକ ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ମୋ ସହିତ ହସିବାକୁ, ମୋ ସହିତ କାନ୍ଦିବାକୁ। ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏସବୁ କଥା କହିଗଲା ଯେ ରାଗିଣୀ କେବଳ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ ଥିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରିଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କର। କହି ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଗିଣୀ ଯୋଗେଶ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ପୁଣି ଯୋଗେଶ ରାଗିଣୀର 2 ହାତ ଧରି କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ତୁମର ଲୁହର କାରଣ ହେବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ କରିବି। ଦୟାକରି ଫେରି ଆସ। ରାଗିଣୀ ଶାଢ଼ୀକୁ ମଥାରୁ ଟିକିଏ ଖସାଇ କହିଲା, ଏଠାକୁ ଟିକେ ଦେଖ। ଯୋଗେଶ ଦେଖିଲା ଯେ ରାଗିଣୀ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର ଲାଗିଛି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ ଏସବୁ କରିବ ବୋଲି। ମୁଁ ଗତକାଲି ସ୍ଥିର କରିଥିଲି ଯେ ମୋର ଏକାକୀ ଚାଲିବାର ଦିନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମୋର ଜୀବନସାଥୀ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବାରେ ଥକି ଯାଇଛି। ଏହା କହି ସେ ଏକ ଅଜବ ଅବସ୍ଥାରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୋଗେଶ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ହୃଦୟ କାନ୍ଦିବା ଭଳି ଲାଗେ ତୁମେ ଏହିପରି ହସ। ଏହି ଲୁହ ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୋହିବାକୁ ଦିଅ, ହୃଦୟ ହାଲୁକା ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ରାଗିଣୀ ସାନ୍ତ୍ୱନା ହରାଇଲା। ସେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁରା କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଗିଣୀ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ।
ସେ ଯୋଗେଶ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ରାଗିଣୀର ଗାଁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଟ୍ରେନ୍ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଟକିଗଲା ଏବଂ ପରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ରାଗିଣୀକୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ତା ପିତାମାତାଙ୍କ ଘର ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘର ଥିଲା, ଯିଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ସେ ଏବେ ବି ଯୋଗେଶ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଥିଲା। ସେ ନିରୀହ ପିଲା ପରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ହସୁଥିଲା। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।